Evo ljudi, još jedanput znači dobro večer svima. Drago mi je da smo se i večeras skupili. Večeras imamo posebnu temu, iskrsla, ne najavljeno. Ja sam mislio, kao što sam bio rekao u zadnjem ili predzadnjem webinaru, da će prvi webinar u ovoj godini biti na temu licencnog ugovora. S obzirom da sam preko praznika od Božića pa do Nove godine sam se potrudio da taj video o licencnom ugovoru, znači snimljen je kao što ste vidjeli na hrvatskom i na engleskom jeziku, objavljen je na YouTube-u, detaljno je obrazložen. Ja mislim da je jasan. Zajedno sa pravnim timom rekao sam da želim da stvorimo jedan ugovor koji mora biti pravno jak, ali s druge strane da bude jednostavan, razumljiv i da bude nedvojben, tako da ugovor je takav i stvoren. Pa ćemo kasnije u nastavku webinara ćemo i na temu ugovora se malo pozabaviti ukoliko bude normalno s vaše strane pitanja. Znači večeras započinjem temu sa našim dragim bivšim prijateljem, odnosno liderom velikim Danielom Kruljcem. S obzirom da vas nekoliko me kontaktiralo odmah čim je gospodin izbacio te svoje objave, tako da vam budem iskren, ja sam mislio tu temu izostaviti, čak su mi neki ljudi su mi savjetovali, naši članovi, pa nemoj, pusti, neka oni pričaju, neka pišu šta go hoće, mi idemo svojim putom. A kažem, ovo se više ne tiče se samo mene ili Zorana, s obzirom da ste i vi sad ljudi koji ste ovdje pokazali interes i želite nastaviti poslovanje, tako da te sad njegove objave tiču se svih nas, pa ću ja to večeras i prokomentirati o čemu se radi za one koji ne znaju. Tako da ću vam sada odmah podijeliti ekran. Kao što možete vidjeti tu u gornjem desnom kutu 6.1. je dotični, znači gospodin Daniel Kruljac u grupi Internet Marketing Savjeti. To je inače grupa koja je bila osnovana pod nazivom InFace Invest Group Official, znači službena kompanijska grupa je bila naša grupa koju je Daniel doslovce oteo, ukrao sa 5000 članova, izbacivši mene i Zorana iz te grupe. Kasnije promijenio naziv, zadržao grupu, tako da o tome smo i pričali u našim videima na YouTube kanalu u onoj playlisti Dokazi. O čemu se radi? Daniel je dobio rješenje prema kojemu se tužba koju smo mi podnijeli protiv njih, protiv Daniel Kruljca, Dražena Kovačevića i Predraga Masleše, navodno je ta tužba od strane sutkinje odbačena. Ja do dan danas nisam dobio to rješenje, tako da ne znam o čemu se radi, ali ćemo prokomentirati malo to rješenje i kako ćemo dalje. Uglavnom čovjek tu je objavio poslovni broj, to je naša kaznena prijava, gdje je sutkinja Barbara Kancelar 16.12.2025. godine donijela rješenje prema kojemu se odbacuje privatna tužba privatnog tužitelja InFace Invest Group Ltd. Protiv prvookrivljenoga Daniela Kruljca, drugookrivljenog Dražena Kovačevića i treće okrivljenoga Predraga Masleše zbog kaznenog djela protiv časti i ugleda, klevete iz članka 149. Kažem, nisam dobio rješenje, tako da ne znam o čemu se radi. Međutim, čovjek je odmah krenuo sa naslađivanjem i počeo sa objavama. Pa kaže, sve što smo govorili za Zorana Lazarevića i Mladena Pejića se pokazalo istinom. Kada je na vidjelo izašao video u kojem su lideri iznosili svoja saznanja o kompaniji InFace Invest Group, nastala je panika kod spomenutog dvojca. Iz očaja su nas tužili za klevetu. Znali smo da su to napravili kako bi zamazali oči naivnom članstvu, a nas da pokušaju prikazati kao lažove. Sudskom odlukom njihova je tužba odbačena. Što znači da smo bili u pravu za sve. Nema elemenata klevete, pričali smo istinu. Hvala svima koji ste nam od starta vjerovali. To je njegovo naslađivanje odbacivanjem ove presude. Pa je počeo onda, to meni ljudi pošalju mi te screenshotove, kaže, klaunima odbačena tužba, pobjeda. Pokazalo se da sam govorio istinu. Hvala sudu na ispravnoj presudi.
Sada ja bih volio za neupućene malo objasniti to njegovo gdje se on zahvaljuje na ispravnoj presudi. S obzirom da se radi o čovjeku, ja sam mislio da je čovjek malo inteligentniji, ali je patološki lažov i lažljivac, a samim time dokazuje to i ovim svojim objavama. Kaže, klaunima je odbačena tužba, kaže, pobjedili su. On time navodi naivno članstvo, kako vas smatra, kaže, pokazalo se da je govorilo istinu. Odbacivanje, kaže, hvala sudu na ispravnoj presudi. Još jedna laž, znači u stilu Danijela Kruljca. Ovo nije presuda, jer presuda je nakon postupka koji se provede, znači ispitivanje svjedoka, dokaza i svega što ide, i nakon toga se donosi presuda. Ovo je rješenje o odbacivanju tužbe. Ja ne znam koji je razlog, jer kažem nisam tužbu dobio, znaću o čemu se radi, pa ćemo objaviti i obrazloženje te tužbe. Dalje se naslađuje pa kaže, pa šefe, rekao si da ćeš objaviti presudu. Naravno da klaun nije objavio presudu jer ga je sramota istine. Evo, klaun kaže, nažalost, ja tu presudu nisam dobio, nisam je mogao objaviti, tako da, kažem opet čovjek, evo, laže, vjerojatno smatrao je da sam i ja dobio. Malo mi je čudno da je Danijel Kruljac dobio rješenje, a da ga ja do današnjeg dana, kažem, nisam dobio. Nadam se da ću ga dobiti sada, sutra, prekosutra, ovaj tjedan, pa čim ga dobijem, tad ćemo ići normalno i objavit ćemo detalje obrazloženja. Kaže, razotkrili smo prevarante Maloga iz Beograda i robijaša iz Rovinja. Iz očaja su nas, kaže, tužili za klevetu i povredu časti. Znači, mi smo njega iz očaja tužili. Nakon što je čovjek nas isklevetao lažima i obmanama, mi smo očajni njega išli tužiti. To je neko vas pokrade i onda ste vi iz očaja tužili lopova jer vas je pokrao. Kaže, tužba im je odbačena, što znači da smo bili u pravu za sve. Ponavljam, za naivno članstvo, kako nas on naziva, odnosno vas. Znači, tužba je odbačena, ne znamo iz kojeg razloga, ali ne sigurno zato što je on bio u pravu. I ne sigurno zato što nema elemenata klevete. Kaže, pričali su istinu o njima. I dalje tu se naslađuje, snima iz svog automobila, snima, kaže, narod Venezuele oslobođen od diktatora, mi oslobođeni od smiješnih optužbi klauna. Prijatelju, nisi još uvijek oslobođen, vjerujem da gledaš, ako ne gledaš, gledat ćeš, proslijedit će ti neko video, tako da nemoj se naslađivati jer ova priča nije gotova za tebe. Zoki, jedno je krenuti na Danijela, ni to nije baš najpametnije, ali huliti na Boga, tu si pogriješio, dao si mi najjačeg mogućeg saveznika. Prijatelju moj bivši, Bog ne sklapa saveze sa lažovima. Tako da, tu si se... Sad bi se nadovezao na ovu njegovu objavu. Pa kaže čovjek, sve što smo govorili za Zorana Lazarevića i Mladena Pejića se pokazalo istinom. Govorili su da smo lažovi, da smo prevaranti, da smo pronevjerili novac, da su se čudne stvari u Beogradu dešavale, malverzacije. Međutim, nikada nije on konkretno rekao koje su to čudne stvari, malverzacije. Odlazio je u Sombor, odlazio je razgovarati sa liderima i njih navodio da promijene mišljenje, da se okrenu protiv nas i neki su, nažalost, povjerovali tih njegovim lažima i obmanama i okrenuli su se protiv nas, stali na njegovu stranu. Pa kaže, kada je na vidjelo izašao video u kojem su lideri iznosili svoja saznanja o kompaniji InFace Invest Group, nastala je panika kod spomenutog dvojica. Ja sam taj video poslušao i pogledao par puta. U tom videu nema ni jedan jedini dokaz o našoj prevari, o našoj pronevjeri, o pranju novca, o kaznim prijavama, doslovce nema ni jedan dokaz. Samo su njihove nekakve insinuacije o trošenju novca, da smo mi ovakvi, onakvi, pa recimo Nemanja započinje u tom videu, pa kaže, da li možeš da tražiš od investitora koji uloži 5.000, 10.000 ili više tisuća eura, da ti kliče, da ti lajka, da ti objavljuje nešto na YouTube nalogu, da tako nešto radi. Tu priču sam čuo već od par tih lidera kasnije, to im je bio jedan od, ne znam, od razloga zašto se okrenuli. Nikada mi nismo rekli da ćemo tražiti da nam veliki investitori
klikću, da rade ili da veliki investitori kao takvi dolaze, dobivaju učešće u vlasništvu kompanije ako se pojavi tako veliki investitor i oni kao takvi ne trebaju da klikću, da rade. Međutim, franšizeri, ljudi koji kupe franšizu, oni moraju da klikću i da radi jer to im je osnovni posao. Čak i ti investitori veliki koji ulazu sa velikim novcem, oni dobivaju udjel u vlasništvu kompanije i oni ne moraju da klikću da rade ako to ne žele. Međutim, i ti veliki investitori, ukoliko žele i kliknu tamo da žele i da zarađuju kao franšizeri, bez obzira na visinu investicije, i oni moraju da klikću i da rade. Ukoliko to, kažem, žele. Na visinu investicije postoji licenca, dobivaju one bonuse, bonus 1, bonus 2 i nemaju, ako ne žele, obavezu da klikću, da lajkaju, da komentiraju. Međutim, onog trenutka kada požele da zarađuju i kao franšizeri, da aktivno sudjeluju u razvoju zajednice, tada moraju da klikću, da lajkaju, da objavljuju i da rade sve što kompanija zahtijeva od svog članstva, bez obzira na nivo investicije. Jedino što je taj Nemanja u tom videu bio čovjek iskren, pa je rekao: ja sam ubeđen, ali ne mogu da tvrdim ništa, nemam dokaza, nemam nikakve činjenice, ali hoću da kažem nešto se iza brda valja, ali šta ne znam. Ja nemam dokaz, neću da grešim dušu, niti da nekoga optužujem. Znači, čovjek ne zna, tvrdi, barem je bio iskren, da nema dokaza, nikakve činjenice, neće da čovjek riješi dušu, ali opet je stao na stranu lažova i obmanitelja i okrenuo se protiv nas i govorio to što je govorio. Onda spominje novce koje on, Nemanja, kaže, dao kompaniji, a Zoran mu kasnije te novce vratio, kako su to mali novci u odnosu na novce koje je dao gospodin Branko. I da, to su mali novci u odnosu što je dao Branko, i tog gospodina Branka oni u tom videu više puta spominju, i što je bio jedan razlog što mi je Branko rekao, imam i napismeno to, da je to upravo taj video bio razlog gdje se on okrenuo protiv nas, jer mu je bilo čudno i vjerovao je tim ljudima koji su u tom videu iznosili svoje nekakve informacije protiv kompanije, iako nijedan jedini dokaz niko od njih nije predočio. Ali su s tim videom zakotrljali lavinu tih laži i obmana, gdje su mnogi ljudi povjerovali internet stručnjaku i toj ekipi da smo mi ovakvi ili onaki. Pa tu se Daniel ubacuje pa kaže: da, kad je ovaj spomenuo Branka, a to je isto kao dao na ruke. Još jedna u nizu laži Daniela Kruljca, jer gospodin Branko je veći dio novaca, a to sam objašnjavao i u videu, i Branko to zna i ima dokaz, i to i što je najgore i Kruljac zna, jer je bio u kući kod Branka Rudina i vidio sve te papire. Gospodin Branko je iz svoje banke veći dio novca uplatio na račun kompanije Getsko i Quantox, to su firme koje su nam radili na izradi tih naših softvera. Istina je da je jedan dio manji dao meni na ruke i ja sam taj novac nosio u Beograd, poslužio nam je za opremanje suporta i za razvoj, sad točno ne znam. Međutim, za sve postoji, znači postoju računi, postoju fakture, tako da tu se i Boštjan nadovezao pa kaže: kako ti kažeš Daniel, znači čovjek i on povjerovao Danielu. Kaže, mislim da je to gotova priča, samo još nije završila. Svi oni nešto misle i nešto u svojoj glavi kombiniraju bez da iko od njih je predočio jedan jedini dokaz. I ja mogu shvatiti ljude koji su gledali taj video i čak i ti neki naši lideri koji su bili tamo, da su možda i posumnjali nešto. Jer ja kad se stavim da ja gledam kao neovisni član, gledam taj video, ja bi posumnjao. Jer gledaj, tamo su lideri gdje je lider broj 1 bio i vodi cijelu tu priču protiv nas kompanije, pa zašto bi taj čovjek lagao? Ja bi tako reagirao. I tu se pojavio i gospodin Miodrag iz Novog Sada ili Subotice, sad ne znam napamet. Čovjek kaže, ja neću da budem pesimista, da vam ubijam snove, ali budite realni, kaže, odrasli ste svi ljudi, zbrojite 2 i 2, ne gubite vreme, nemojte da nasedate na nove manipulativne priče. Iako nije nijednom riječu rekao o kojoj se manipulativnim pričama radi. Idemo dalje, samo da vam pokažem još. Kaže, Zoran je trošio 60 eura na hranu za pse
mjesečno, patike, duksevi, Nemanja se nadovezuje cigarete koje on puši. Znate li vi koji su to troškovi dnevni njihovi? Od čega ljudi? Od koga? Od čijih para? Ljudi, ovo su toliko niske duše, gdje mi koji smo bili vlasnici kompanije, koji smo bili na početku u matrici, i Zoran i ja imali preko 20 direktni u svojoj strukturi. Pa vi znate da smo mi imali isto nekakvu zaradu, nekakvu plaću iz te kompanije. Gospodin Vladimir Stošić, čovjek koji nas je prvi počeo pljuvat, je zaradio, a ništa nije radio, na poziciji broj 32, preko 7.000 eura. A u videu kad ga je Kruljac, njih dvojica se našli, dva stručnjaka, kada ga je Kruljac pitao, pa dobro Vladimire, reci koliko ste vi, jeste zaradili šta iz te kompanije? A Vladimir Stošić hladno kaže, ne, ništa. Čovjek je psihijatrijski slučaj. Jer ako neko tako laže, ko da mi nemamo dokaze, ko da nemamo fakture od platnog procesora i zna se baze podataka, ali ne, čovjek za javnost kaže, ne, ja nisam ništa zaradio, a Danijel ga snima i svršava od veselja, ne znajući da tu sami oba dvojica pokapaju sebe. Znači, gledalo se šta Zoran kupuje. To što je kupio nove, kaže, patike ili majicu. Znači, mi ne bi smjeli zarađivati. Iako, kažem, preko 200-tinjak ljudi su zarađivali pristojne novce. Međutim, ljudi to nisu objavljivali. Ali nama se tu, kao što vidite, znači, valjda se gledalo gdje je Zoran, koje cigare puši. Znači, ne bi trebao ispušiti najjeftinije 60 eura za hranu za pse. Kaže, ne znam kako to zna, jer on to čune pravio, gledao. Samo da vam objasnim koliko su to niske duše. Daniel se tu nadovezuje, kaže, ja mislim kada bi ovaj investitor Branko, jadan čovjek, kada bi on rekao da li mogu dobiti uvid u račune, nekakve fakture ili nekakve plan da vidim gdje je moja investicija uložena, kaže Kruljac, to bi bilo zanimljivo. Pa evo za vašu informaciju, evo i za informaciju Kruljca. Taj čovjek, Branko, je jednom prilikom od tih naših zadnjih komunikacija, o čemu ne želim jer sam obećao da neću javno govoriti šta smo komunicirali, jer kad bi rekao i pokazao našu komunikaciju, mislim da bi se Danielu smrzo bi se Ali uglavnom, Branko je mene pitao u jednom trenutku, kaže, zbog čega je promijenio mišljenje i stao na njihovu stranu, pa me pitao, kaže, Branko, pa stavi se u moju situaciju, šta bi ti napravio da si na mom mjestu? Znate šta sam odgovorio? Rekao, dragi Branko, da sam ja bio na tvom mjestu, ja bi nazvao Mladena, ne da bi ga nazvao, sjeo bi u auto, kao što si bio 2-3 puta kod mene u Rovinju. Ja bi sjeo iz Matulja, došao bi Mladenu u Rovinj, da te gledam u oči, razgovarao bi s tobom, to sam ja njemu rekao, Branko, da sam ja na tvom mjestu, došao bi do Mladena, sjeo bi u tvoju kuću, u stan i zahtijevao bi, Mladene, objasni mi, da li je istina to što Daniel priča, pokaži mi te fakture, pokaži mi te račune, gledao bi te u oči, rekao Branko. Ja bi to napravio, došao bi u Rovinj da te gledam u oči, da vidim da li je istina to što drugi pričaju, a bez jednog jedinog dokaza. Ja rekao, to bi ja, Branko, napravio da sam na tom mjestu. Branko je tu šutio, nije znao što da kaže. Jer ako ste bili nekakvi prijatelji, nadovezujem se na ove moje prijatelje koji su se okrenuli kad je počela ta situacija, svi ti lideri sa tog sastanka, ne kažem svi, većina njih, niko od tih ljudi nije Mladena nazvao. A tapšanje po ramenima, bravo, s menom sjedili, pili, zajedno smo spavali u apartmanima, u sobama, bili na prezentacijama, družili se, pili piće nakon tih prezentacija, razgovarali telefonom kad god su htjeli, nazvali me, Mladen se uvijek javio i razgovarao. Kad je počeli su problemi, niko od tih lidera me nije nazvao. Zašto? Ja vas pitam zašto? Ako smo bili prijatelji, ja te ljude i dan danas, nikome ne zamjeram ništa. Ok, stali ste na stranu Danijela Kruljca i ovog malog Lize. Njima vjerujete. Ok, mogu to svariti nekako.
Ali da ste bili pravi prijatelji, da ste bili ljudi, ja bi to napravio. Nazvao bi Mladena, rekao bi kurče, palče, kriminalče. Bili smo neki prijatelji. Daj mi reci iz tvojih usta da čujem, da li je istina to što Danijel priča. Zašto me niste zvali ljudi, ne znam. Ne znam, to mi dan danas ne ide u glavu. Jer ja bi vas nazvao, ako smo bili neki prijatelji. Ali ja sam vas smatrao prijateljima. I dan danas ponavljam, nemam ništa protiv tih ljudi koji su se pojavili u tom videu, protiv nikoga nemam ništa, jer mogu reći otvoreno da ste bili zavedeni od strane čovjeka koji vas je zaveo sa svojim lažima i obmanama. Iako ponavljam, nikada ni jednom riječju nije dokazao te svoje laži. Reći da se gore dešavalo u Beogradu čudne stvari i malverzacije, a da pritom ne kažeš o čemu se radi. Ne, kaže, nije na meni da ja to pričam, ima ko će o tome govoriti. Valjda je mislio na Vladimira Stošića, čovjek koji je govorio kako sam ja uzeo par milijuna eura na početku, kako sam pronevjerio novce, kako smo, šta je govorio, da imamo skrivene novce na računima offshore, kripto i takve stvari. Valjda je Kruljac navukao se na psihijatrijsku laž Vladimira Stošića, pa je mislio, gle, ovaj stvarno ima nešto protiv njih. Do dan danas, ljudi, nema ničega, nema kaznenih prijava, nema međunarodnih istraga. To ne postoji, to je u glavi jednog čovjeka, Vladimira Stošića. A kasnije se nadovezao Kruljac ovaj. Još jedna stvar, kaže, što bi kada bi Branko zatražio da se pokažu računi, fakturi, to bi, kaže, bilo zanimljivo. Za vašu informaciju, to sam i objasnio, gospodin Branko je podnio tužbu na državno odvjetništvo. Državno odvjetništvo je dobilo zahtjev za pokretanje tužbe za prevaru i obmanu, tešku preko 250.000 eura, koju podnosi starija osoba, bolesna osoba protiv dvojice vlasnika kompanije. Državno odvjetništvo poziva mene na razgovor, odlazim u policijsku postaju Rovinj gdje me kamera snima, postoji CD snimak o svemu tome o čemu pričam. Kažem, ja govorim istinu, ne lažem. Znači, državno odvjetništvo ima slučaj težak 250.000 eura koju podnosi, ponavljam, starija bolesna osoba. Ja dajem policiji iskaz, predočim račune koje imam ja kod sebe, iako jedan dio je kod Zorana. Predočio račune, fakture, ugovore, sve što sam imao kod sebe odnio, pokazao na policiji. Dao svoj iskaz, rekao šta smo radili, šta radimo, u kom smjeru idemo, o čemu se radi. Rekao da razgovarao sam sa bivšim predsjednikom Josipovićem, sa 3 gradonačelnika, sa 2 župana, sa čovjekom iz Monte Carla, jednim od najmoćnijih ljudi svijeta. Me razumijete? Znači, šta smo sve radili? I pita me policajac toga dana, kaže, dobro, da li mi možete dati tu dokumentaciju koju sam donio na policiji, da li nam možete dati da mi to proslijedimo državnom odvjetništvu? Ja kažem, da, zašto ne, hvala Bogu da mogu. I spremam da ću im dati i u tom trenutku klikne mi nešto i kažem, ne dam. Ne dam, reko vama, i okrenem se u kameru. Kaže, ne dam u kameru, evo znam da me snimate, reko, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću. Sve što sam iznio, sve što sam rekao, sve dokazi koje u rukama držim, ja ću ih donijeti vama na sud. Molim državno odvjetništvo da pokrenete postupak. Rekao, ne dam dokumentaciju policiju da vam oni šalju, ja ću vam ih donijeti na taj postupak koji ćete pokrenuti. Na moju žalost, sud, odnosno državno odvjetništvo je odbacilo tužbu od gospodina Branislava Rudina jer nema elemenata prevare, obmane, pa čak ni prekršaja. I ponavljam, ljudi, da su našli jedan jedini osnovu sumnje, ne osnovanu, to sam objasnio za one koji znaju koja je razlika između osnove i osnovane sumnje. Da su našli najmanji element da nas ganjaju, pokrenuli bi postupak. Radi se o 250.000 eura teškom postupku. Oni su odbacili tužbu. To se nadovezujem na ovo što kaže Kruljac. To bi bilo zanimljivo kada bi Branko, znači, zatražio fakture i
Ljudi, policija je vidjela. Policija je bila čak i kod Danijela Kruljca kući. Policija je bila u Mariboru kod naše prijateljice i članice Nadije kad je držala jedan webinar. Znači, više puta je policija, odnosno i u ovom slučaju Državno odvjetništvo, pročešljalo to što radimo i nisu našli ljudi elemente prevare i obmane. A on i dalje tvrdi, kaže kako su oni govorili istinu, da smo mi prevaranti i lopovi. Uglavnom kaže, Nemanja kaže, šta bi bilo kada bi svi zatražili da im se vrati novac? Šta bi bilo kada bi ja sad zatražio da mi vrate novac? Sad zamislite kakvi su to ljudi. Zato smo ovaj ugovor napravili da nam se to opet ne bi desilo. Uđeš u jedan projekt gdje smo transparentno objašnjavali da smo u razvojnoj fazi, da vaš novac koji vi dajete u tom trenutku ide u razvoj, ne ide Zoranu i Mladenu u džep da mi s tim trošimo i da mi od toga živimo. Taj novac ide u razvoj, opremo se ured, 2 ureda smo imali, postavili kompaniju na takve temelje, znači sve smo bili spremili. Imali smo male probleme, to bi se s vremenom bi se otklonilo, ali ne, došla je korona, poklopila se sa lažima i obmanama i desilo nam se to što nam se desilo. I kaže, šta bi bilo kada bi sad svi zatražili pare? Pa kako da vratimo vam novce ako znate da su ti novci utrošeni u projekt? Kaže, šta bi bilo? Da, i onda se Miodrag nadovezuje, kaže, jedini način da se stvar funkcionira, da se Zoran skloni sa čela kompanije, i tu se Lovre nadovezuje, da, bilo bi jedini način da mi svi skupa postanemo suvlasnici firme. Pa evo, imate sad svoju firmu, pa pokažite šta znate, a i o tome ću malo kasnije. Kaže Danijel u tom videu, mi smo htjeli pomoć kompaniji, imali toliko ideja, toliko znanja, svega, mogli smo, znate šta napraviti dobro, kaže, pa nismo. Ne bi imali od toga koristi ni mi, ni mi. Šta ste vi napravili u 4 mjeseca? Kakve ste vi to ideje imali? Kojeme ste vi te ideje? Kaže, bojali su se Zoranu predložiti nešto. U 4 mjeseca niste napravili ništa. Miodrag, da se nadovežem na novac, kaže, sad sam se sjetio situacije i sad on objašnjava, kaže, gdje se trošili se novce. Kaže, Zoran je 2 puta dolazio u Sombor da kupi kamin. Kamin od 300 eura, kupio je 2. Kaže, dolazio sa BMW-om, naravno vodio vas i na ručak, gorivo, putarina, troškovi. Pa onda Miodrag objašnjava kako je Zoran, kaže, kupio jedan kamin, kaže, a koji mu nije odgovarao, došao ga zamijeniti, a ga nije zamijenio, već je kupio drugi. Znači, potrošio 1000 eura na vožnju, na ručak, na kamine. Ljudi, istina je da je Zoran kupio kamin 1, 2, čak i 3 smo kupili, 2 za ured, u stvari 2 za gospodina Branislava Rudina i 1 je išao u taj naš ured. Znači, kamini koji su kupljeni, jedan smo mi kupili za gospodina Branislava Rudina, a čovjeku se svidio pa je naručio još jedan, pa smo i taj jedan smo išli njemu kupiti, vozio ih ja u Matulje. Tu se vidi kao mi smo bili rasipni. Kaže, dalje navodi kako je vidio da mu je Zoran pokazivao kompanijski novčanik u kojemu je bilo $500,000 i Zoranovoj mojoj zaradu gdje smo svaki zaradili $50,000, pa se pita gdje su te sve pare završile. Ja ne znam, vjerovatno je i bila ta aplikacija gdje se ukupno vidjelo koliko je novaca sjelo na račun kompanije kao zarada i Zoranova i moja zarada u 4 godine. Taj novac je uglavnom i sve išao za razvoj. Od tog novca smo Zoran i ja kupili ona 2 automobila i živjeli, u te 4 godine smo živjeli. Većina toga novca je otišao u razvoj. Druga stvar, Miodrag kaže, ja se sjećam, bio sam u suportu kada je Mladen došao i donio 10-15 original parfema, a ni jedan nije bio ispod 150 ili 200 eura i razdijelio ih svima. Ja sam bio prisutan u suportu, kaže. Znači, stvari su se rasipale gdje su stigle i kako su stigle. Kunem se životom svoje djece. Nikada Mladen nije donio u suport 15-20 parfema. Nije, još kaže 150 ili 200 eura. Čovjek kaže da je vidio parfeme koji su koštali 150-200 eura i kaže da sam ih razdijelio svima. Ponavljam,
To se nikad nije desilo. Ja nikada u životu parfeme nisam kupio. Imam ih tu u WC-u, možda ne znam, 5-6 parfema, ne koristim parfeme inače. Ali je čovjek, kaže, ovdje objašnjava rasipnost našu, kaže, Mladen je podijelio, evo, ja bih volio da se javi jedan čovjek, bilo ko, da li je to istina, da li je dobio iko ikada od Mladena parfem. Ali odakle njemu to? To su laži koje su toliko lako provjerljive. Ali ne, čovjek kaže, on je bio gore, on je to vidio svojim očima, bio prisutan. Moj mio dragi. Nemanja završava sa pričom kako je Zoran bio manipulator i kao nad Mladenom, nadamnom. On je njega, kaže, omađijao, zaludao mu mozak da sam ja stajao u stavu mirno dok ga je ovaj kao napušavao. Nikad Mladen nije pred Zoranom u stavu mirno stajao. Mladen nikada nije se sa Zoranom javno htio suprotstavljati ili se svađati sa Zoranom pred drugim ljudima. Zoran i ja smo imali takve nekad rasprave uvijek u smjeru o tome da kompaniji da bude bolje. Te su nekad naše rasprave znale biti jako žučne, da nas je, to mogu svjedočiti moja i Zoranova žena, pa čak i moja susjeda koja kaže, čula sam te kako razgovaraš sa tim svojim, kaže, partnerom. Nikad Zoran na mene, što kaže da je Mladen stajao u stavu mirno, da je on mene javno. To su takve laži, takve nebuloze njihove gdje su htjeli na takav način da nas ocrne, da nas pokažu kao ne znam kakve. Daniel se nadovezuje i kaže kako bi jedini rasplet priče mogao biti moguć kada bi kao Mladen pukao i suprotstavio se Zoranu. Te navodi kako su mi oni ubacili neke bubice pa kao ko zna možda posvjesno me to navede da ja reagiram. Kakve ste mi to, prijatelju, bubice ubacili? Šta me niste nazvali, ponavljam, i Kruljcu javno kažem, evo Daniele, ja sam spreman, nakon sada 3,5 godine, javno ako treba da sjednemo, a ti iznesi sve te laži koje smo navodno, kako ti kažeš, mi plasirali drugima, naše manipulacije, iznesi sve što imaš, a ja ću javno iznijeti od tebi sve što imam. Prodao si, prijatelju, poziciju 10 dana prije nego što ćeš ispasti iz kompanije, prodao si čovjeku za 2.500 eura. Kakav si ti čovjek ako si znao da je to prevara, kako ti kažeš, ako si znao da nema od toga ništa, a onda par dana prije toga prodaješ za 2.500, 3.000 eura, ne znam koliko me čovjek nazvao, pa mi kaže, prodao mi je Daniel poziciju, a nakon par dana počeo pljuvati kako se to radi o prevari. Ljudi, to vam je ista situacija kao da ti ja sutra prodam auto, a danas mi mehaničar kaže, pa znaš Mladen, zupčasti remen samo što ti nije pukao, može ti puknuti sutra, preko sutra, ako ti pukne, nastaće ti šteta 2-3 tisuće eura na autu. I onda Mladen kurvinski sutra proda tebi auto i tebi remen pukne za 2-3 dana. Pa kakav bi ja to bio čovjek? A mene čovjek zove kojemu je Daniel prodao tu poziciju, pa me kaže, pa kakav je to čovjek? Meni je, kaže, prodao, ne, lagat ću vas, da li je za 2.500, 3.000 eura, uglavnom znam da je pozicija jednu da je prodao i kaže, evo, volio bi se čovjek javi, zaboravio sam, znam da je iz Like, da li Gospić Otočac, ne mogu se točno sjetiti, ali volio bi se čovjek javi sutra, neka objavi gdje god, da li je to što pričam istina ili nije istina. Kaže, prodao mi je poziciju, a nakon toga počeo pljuvat sve najgore, kaže, o vama. Da, Natalija diže ruke, još malo, evo sam pri kraju. I tu Nemanja završava sa rečenicom da on ne vjeruje u to kako ću se ja suprotstaviti Zoranu. Kaže, jedino što bi moglo kao mene navesti da neko dođe u Rovinj, da mi pokuca na vrata i pred ženom i kćerkama da mi kaže, ajde burazeru, vadi pare, vraćaj pare. Ljudi, ja sam za ovu kompaniju spreman život dat. Doslovno spreman sam umrijet. Ali da mi neko prijeti da će mi doći kući, gdje su mi žena i djeca, to sam bio rekao u jednom od tih webinara, taj koji dođe ili će mene iznijet hladnoga niz hodnik ili će njega iznijet niz hodnik.
A to su te prijetnje od tih junačina Nemanje i ekipe da mi dolaze gdje su mi žena i djeca na vrat. Zašto? Jer je neko tamo lažima i nebulozama vas naveo da mislite kako su Zoran i Mladen uzeli neke pare. Ne daj Bože da vam poželim da imate 10 puta više od onoga što oni misle da je Mladen i Zoran uzeo. Jer bi umrli bi kao siromasi. Idemo dalje još, evo za kraj. To je taj video. Vratit ću se samo na ovu presudu. Kruljac je objavio rješenje, ja vjerujem da je to rješenje dobio. Kaže, malo mi je čudno da je dobio on, a ja nisam dobio, ali s obzirom na praznike, na Božić, Nova godina, vjerovatno ću dobiti sutra, prekosutra, ovaj tjedan. Objavio je rješenje gdje se vidi da je tužba odbačena, ali je dole sasjekao obrazloženje. Pa ja ga pitam, zašto si, prijatelju, odsjekao obrazloženje, zašto nisi pokazao koji je razlog da je tužba odbačena? Jer ovdje dole vidite rečenica počinje, kaže, rješenjem ovoga suda poslovni broj od 9. siječnja 2025. pozvan je, i tu Daniel sasječe. To je rješenje o kojem sutkinja piše. U tom rješenju je mene 9. siječnja 2025. godine, znači sutkinja pozvala da, kao što kaže, postupajući po podnesenoj privatnoj tužbi, sud je utvrdio da ista sadrži nedostatke. Znači, u toj našoj kaznenoj prijavi koja je podnesena nedostajali su podaci, kaže, za osobu Dražena Kovačevića, s obzirom da ja u toj prijavi vjerojatno sam izostavio njegovu adresu, njegove podatke, kaže, takvih osoba u Hrvatskoj ima 50, ne znaju o kome se radi, pa kaže, trebalo bi dostaviti njegove podatke. Nadalje, kao treće, okrivljenik je označen obrt, True Rainmaker, ali obrt kao takav ne može biti stranka u postupku, pa sam ja morao ubaciti tu Predraga Maslešu, vlasnika obrta, i tu se traži još da se dostavi aktualni izvadak iz sudskog registra preveden na hrvatski jezik, s obzirom da je firma na Sejšelima. Tu da ne zaboravim po pitanju True Rainmakera. True Rainmaker je firma koju je osnovao Predrag Masleša. Mi imamo dokaz da je sa te firme, sa njihovog hostinga, je pokrenuta ona stranica InFace prevara koju je pokrenuo najvjerojatnije Daniel Kruljac. Mi imamo dokaze koji na to ukazuju. Mi smo se obratili gospodinu Masleši i objasnili da imamo dokaze da je sa njegove platforme ta stranica pokrenuta, gdje se Predrag nama pismeno obratio i rekao da on sa tim nema ništa. Ako i je sa njegove platforme, onda je rekao da neko zloupotrebljava njegovu platformu. Mi, nažalost, ja vjerujem Predragu da on to nije pokrenuo, ali smo morali podnijeti i njega staviti u tu kaznenu prijavu, pa neka na sudu se dokaže ko je od njih trojice, jer True Rainmaker su bili Predrag Masleša, Dražen Kovačević i Daniel Kruljac. Iz tog razloga smo morali staviti Predraga Maslešu. I tu sutkinja je dala meni rok od 8 dana da nadopunim tu kaznenu prijavu. I ja sam normalno u zakonskom roku od tih 8 dana nadopunio kaznenu prijavu i kao što vidite ovdje sam joj napisao da je privatni tužitelj sada InFace Invest Group d.o.o., znači firma koja je registrirana u Hrvatskoj, i Mladen Pejić i Zoran Lazarević kao podnositelji i zastupnici firme smo također u toj prijavi podnijeli tu prijavu. Tu smo dostavili adresu od Daniela Kruljca, Dražena Kovačevića i Predraga Masleše, tako da im se može dostaviti taj poziv za raspravu kada ta rasprava krene. Uglavnom, kaže, po pitanju aktualnog sudskog registra kompanije InFace Invest Group Ltd. Sa sjedištem na Sejšelima, isti nismo u mogućnosti dostaviti u traženom roku po ovom rješenju iz razloga što je to fizički nemoguće. Naime, iz dosadašnje prakse od podnošenja zahtjeva za izdavanjem novog sudskog registra do primitka istoga u fizičkoj formi potrebno je proći od 30 do 40 dana. Međutim, kako je kompanija InFace Invest Group Ltd. Registrirana na Sejšelima izvršila preregistraciju kompanije u Republiku Hrvatsku pod nazivom InFace Invest Group d.o.o.,
koja je time preuzela sve obveze, prava, odgovornost, pravu nadležnost i poslovne aktivnosti prethodno registrirane kompanije Inface Invest Group Ltd. U prilogu vam dostavljamo rješenje o upisu u sudski registar tvrtke Inface Invest Group d.o.o. koja će u ovom predmetu uz Zorana Lazarevića i Mladena Pejića nastupati kao privatni tužitelj te će biti zastupana od istih. Znači mi smo na to rješenje, sad šta je sutkinja pronašla za razlog da bi odbacila tužbu, kaže ne znam. Razlog može biti nešto od ovoga. Da li je razlog taj što je bila firma na Sešelima pa sad smo prebacili firmu da tužitelj bude hrvatska firma ili nešto treće, ja stvarno ne znam dok ne dobijem rješenje. Međutim, razlog nije sigurno laž koju iznosi Danijel da je presuda donesena zato što je on govorio istinu ili zato što nema elemenata za podnošenju presude. Kažem, uglavnom znaćemo za koji dan kad dobijem, pa ću vam objaviti da vidite čime se taj čovjek služi, manipulacijama, lažima, gdje on se kao nema elemenata. Kaže, iz očaja su nas tužili. Sudskom odlukom njihova je tužba odbačena. To je jedina istina. Sudskom odlukom je tužba odbačena. A ovo dalje su klasične laže prevaranta. Kaže, što znači da smo bili u pravu za sve? Ne, to ne znači da ste vi bili u pravu za sve, to znači da je tužba odbačena, ali razlog zašto je odbačena nije Danijel pokazao, nego je sasjekao dole da se ne vidi razlog. Kaže, pričali smo istinu, nema elemenata klevete. Kada dobijemo rješenje, ja vjerujem da imamo pravo na žalbu i mi ćemo se žaliti na tu žalbu. Ako žalba bude odbačena, evo opet sad kažem javno, opet ćemo podnijeti žalbu, odnosno tužbu protiv Danijela i tih njegovih insinuacija kad budemo znali šta je bio razlog da je tužba odbačena. Neće tek tako proći ta njegova pod navodnike pobjeda. Kaže, hvala svima koji ste nam. Nedavno je taj isti čovjek, kada smo se ponovo pokrenuli, objavio je tamo na tvojoj stranici pa je napisao, taman kad smo pomislili da internet prevaranti Zoran Lazarević i Mladen Pejić uživaju u pokradenim milijunima, aludirajući opet kako smo mi pokrali milijune, iako nikada i nigdje i ničim nije dokazao tu tvrdnju. Kaže, evo klauna ponovo. Očito lakomosti nema kraja i ponovo su odlučili da od naivnih ljudi izvuku još para. Oni vas očigledno smatraju naivcima, jer oni su pametni ko brda. Priča je ista, kaže, grade zajednicu SF21 franšizu, web shop i naravno za sve im treba tuđi novac. Prijatelju, ti si pokrenuo sada, navukao si te neke ljude iz našeg sistema i još mnoge druge sa strane i da su ti ljudi sada naivno tebi povjerovali da si ti nekakav stručnjak i tebi su sada dali novac da ti pokreneš neku novu firmu. Kaže, nama treba tuđi novac, a ti si kao pokrenuo firmu sada svojim novcem. Da li vidite dokle ide kada on pokreće kompaniju koju je pokrenuo od tuđeg novca gdje su mu ljudi ulagali puno više novaca nego što smo mi dobili? To je ok, ali mi, kaže, nama treba tuđi novac. Mi smo javno i transparentno objasnili kako, gdje, na koji način funkcionira naš sistem. Kako se radi raspodjela, kako se dobiva zarada. Koliko znam, ti nisi nigdje, nikada, vi niste u svojoj kompaniji objavili ljudima kako će teći taj novac i kako ide raspodjela, nego ste im obećavali šta ste im obećavali. I opet tu navodi jadnog Branislava Rudina i njegovih 268.000 eura. Kažem, žao mi je što sam obećao gospodinu Branislavu Rudinu da neću pokazivati našu posljednju komunikaciju, kažem, ali ako dođe do sudskoga, jer Danijel je objavio kako se okupila grupica od tih par bivših članova koji će pokrenuti tužbu protiv nas. Molim i čekam taj, ako već ovaj postupak naš ne bude na vrijeme stigao, molim Boga da dođem na vaš taj postupak, pa kad budete vidjeli sve će vam biti jasno. Uglavnom, 19.12. je opet slavodobitno taj isti čovjek objavio objavu, pa kaže, postoje dva tipa projekta na ovom tržištu. Vidite, ovdje već mu podsvijest
Kaže, postoje dva tipa projekta. Da sam ja na njegovom mjestu i da sam uvjeren da je ovaj drugi projekt, a misli na naš, da je to prevara i da znam da je prevara. Ja nikad ne bih rekao da postoje dva projekta na tržištu. Ja bih napisao, postoje dva projekta na tržištu, naš i ovaj prevarantski za koji znam da je prevarant. Ali ne, ovdje on je sad svjestan da je ovaj naš projekt i da taj projekt ide šta god on napravio, mi idemo dalje. Kaže, prvi tip webinara ima webinar svake nedelje. To misle normalno na nas. Priča se stalno, obećava se stalno, samo još malo, uskoro, velike stvari dolaze godinama bez proizvoda, bez sustava, bez rezultata, jer kad prodaješ maglu moraš stalno pričati. Ja moram vas samo posjetiti da mi kada smo krenuli 2019. mi smo tada imali gotovu platformu, gotovu stranicu, imali ste gotov dashboard i već smo tada počeli raditi. Znači imali smo gotove proizvode i gotov sustav, transparentno objašnjena prezentacija. Ja sam osobno Danielu Kruljcu 2 ili 3 puta ko malom djetetu objašnjavao 2-3 dana po 2 sata tu istu prezentaciju u detalje da bi shvatio o čemu se radi. 4 godine je taj čovjek bio u našoj kompaniji, nosio majice SFT21 i onda preko noći odjedanput kaže, a bio je zaveden, on je bio zamađijan. Drugi tip projekta kaže, nema vremena za brbljanje. Dok drugi pričaju, mi razvijamo frontend, backend, builder, check analitiku, vjerovatno i razvijaju nešto. Mene su ljudi zvali, rekao, gle, ljudi su uzeli pare, vjerovatno nešto i rade. Bilo bi stvarno smiješno i neodgovorno da ne izbace ništa. Kaže, čekaš da sve bude gotovo i onda pustiš proizvod da govori umjesto tebe. Rezultati ne trebaju webinare, rezultati ne trebaju izgovore, rezultati ne trebaju priče, rezultati se vide. Ljudi, rezultati će se tek vidjeti. A to kad ti pustiš svoj sistem, prijatelju, pa kažeš, misliš da će ljudi poletiti odmah i tekako ima da radiš, i tekako ima webinare da pokreneš, da bi pokrenuo svoju priču. U protivnom, ništa od tog tvog projekta. Ali dobro, ne želim da, ja sam rekao, mene su ljudi zvali, pitali za te njihove, da im kažem nešto, rekao sam ne želim o njihovom projektu pričati ništa, jer tamo u toj priči ima ljudi za koje sam ja smatrao da jučer prijateljima. I ja tim ljudima ne želim ništa loše, čak što više. Ako ste uložili novce, napravili dobar posao, pa daj Bože da uspijete. Ja nemam ništa protiv njihovog uspjeha. Ali ovaj čovjek, kažem, ovo je za mene, da ga ne nazovem zlo, znači tako pakostan, gdje on ne želi sad više samo meni. Jer tu se radi, ima vas koji ste se javili, vas skoro 80 ljudi sa punom franšizom iz starog sistema. Oko 70 ljudi koji su sada investirali novac, želite da ova naša priča zaživi. Ali očigledno čovjek ovoga nije ga briga više za nikoga. Jer da ga imalo briga, prešutio bi, ovo bi drugačije iskomunicirao. Objavio bi presudu, objavio obrazloženje i ok. Ali on se naslađuje, on želi da mi propadnemo. A ja s druge strane rekao sam, neću mu dozvoliti, neću mu prešutiti. Ali opet s druge strane, zbog ljudi koji su tamo u drugom sistemu, ja im želim uspjeh. Neka uspiju ako su napravili dobru priču. Kaže, zajedno do uspjeha. Prije 15-16 mjeseci o tom svom projektu objavio je sljedeće. Kaže, nije potrebno dovećanje članova, zarada kreće odmah, instant isplate, prvi na svijetu zatvoreni osnivački fond, ograničen broj mjesta. U prvih 40 dana testnog perioda pomogli smo 60 obitelji da ostvare nevjerojatne financijske rezultate. Pa volio bi da mi se javi neko iz jedne od tih obitelji da pokažu te svoje nevjerojatne financijske rezultate. Ja ne znam šta mu treba ovakvi tekstovi, jer ovo su lažno navodečni, manipulirajući tekstovi. Ostvarili smo profit od preko 250.000 eura, a isplatili preko 150. Prijatelju, zaradio si, kaže, 250, isplatio preko 150, a nemaš sistem, nisi pokazao ništa, nemaš dashboard, to je klasična Ponzi šema. Dao si, dobio si pare, a onda si ovima prvima si dao od ovih zadnjih što su ušli. Jer nisi pokazao šta radiš, čime se baviš. Sami sebe uvode u probleme. I onda čačka mene, rekao sam šutit ću, ali ne šutim više jer se, kažem, ne radi se više o meni. Tu iza mene sad stoji jedan tim ljudi koji hoće da stvorimo nešto. I još kaže dalje, u narednom periodu, moguće čak i u narednim mjesecima,
preko 3 milijuna eura će biti raspodijeljeno među 300 odabranih obitelji. Ponavljam, ovo su lažno navodeći, obećavajući tekstovi koji su u domeni kaznenog djela. Ali o tom potom. Da vas pitamo, ako ne želim reći ime fonda, ako taj fond može osigurati stabilan pasivan prihod za vas i vašu obitelj od 10.000 eura sa jednom malom investicijom, bez da išta radite, da li biste to učinili? Pa čak kaže i 1.000 eura mjesečnih prihoda bi mnogo značilo za jednu obitelj. Znači, zoveš ljude, obećaješ im 10.000 ili 1.000 eura ako oni investiraju bez da išta rade. Ljudi, ako želite negdje u životu zaraditi, onda odite kod Danijela Kruljca, jer kod njega se, ne da to ja kažem, kod njega se ne mora ništa raditi, investirajte i tamo možete zaraditi. Ja u našem sistemu, nemojte doći ako mislite ništa ne raditi. Ako želite ništa ne raditi, imate opciju kupiti licencnog paketa. Ako želite raditi, morate biti franšizer i morate raditi. Međutim, mi ne obećajemo velike zarade, točno se zna način na koji se dobiva novac, kada i koliko možete dobiti. Ne obećajemo desetke tisuća eura tek tako na nekakvu malu investiciju. Točno se zna i transparentno matematički izračun kako i koliko. A ovo što radi, ovo je djelo dvojice stručnjaka, ljudi koji eto su pokrenuli lavinu laži i obmana o nama, pa kaže Liza je, ovo pišu sami o sebi, Liza je osnivač 2 velike svjetske kompanije. Ideš. Kakve su to kompanije, kako ja to nisam znao, imali smo takvog stručnjaka kod nas u suportu 4 mjeseca, osnivač 2 velike svjetske kompanije i marketinški strateg. Nijednu strategiju, prijatelju, 4 mjeseca gore si sjedio, nismo vidjeli od tebe i tvog prijatelja. Kaže, pomogao da se pomoću njegovog ljevka funnela generira preko 5 milijuna eura za globalne poduzetnike i kompaniju. Ajde, možda je. Samo kad takve tekstove pišeš, onda postaviš dokaze da je to istina. Ja mogu napisati da sam, ne znam, bio na mjesecu i vidio šta sam vidio. Daniel, stručnjak za affiliate marketing, čovjek sam za sebe piše, pomogao je kompanijama poput Pioneera, Mastercarda, Bluehosta. Ideš. Kaže, pomogao si Pioneeru i Mastercardu. Prijatelju, ajde, molim te, daj jedan tekst da si pomogao i na koji način si ti to pomogao. Znate šta je istina, ljudi? Istina je da je Zoran komunicirao sa Pioneerom kad je ulazio na ovo tržište naše ovdje na Balkana. Da je Zoran imao prepiske s njima, o čemu Zoran ima dokaz. A ja pozivam ovoga stručnjaka, evo Klaun te poziva da javnosti predočiš dokaz kako se ti pomogao Pioneeru i Mastercardu. Mi probleme imali kad smo krenuli u prošlom sistemu sa platnim procesorima, imali smo onaj perfect money, znate koliko smo se mučili da bi to financijsko transakcije, da bi to uskladili, a s nama je sjedio čovjek koji je pomogao Pioneeru i Mastercardu. Ljudi, toliko o Danijelu Kruljcu i ekipi. Kažem, meni je žao što do ovoga je došlo, ali kažem, ne radi se više samo o meni. Iza mene sada, uz mene, pored mene ste vi, ekipa ljudi koji vjerujete, nadam se, meni i Zoranu. I ja opet ponavljam, kogod sumnja, uvijek može doći i sjest kod Mladina kući. Mladin je zvao, ljudi su bili kod mene kući u mom domu, gdje su, kad ih je nešto interesirali, sjedili, razgovarali i dobili na uvid sve što ih je interesiralo. Ovi ovdje ljudi nikada ničim nisu ništa pokazali, niti su dokazali. Zaustavit ću dijeljenje, toliko o njima, sat vremena toliko sam mislio da će to sve trajati. Kažem, morao sam ovo jer se ovo tiče svih nas. Vidjeli ste da je tužba stvarno, je vjerovatno ova tužba je odbijena, ali ponavljam, čovjek je predočio da je odbijena, ali onda lažno naveo kako je odbijena jer nema elemenata prevare, jer su oni govorili istinu.
Tako da toliko o tome, ponavljam, čim dobijem obrazloženje te tužbe, normalno da ću vam, pa zamislite ljudi kako mora biti čovjek, ja sam mislio da je on inteligentni. Ja sam objavljivao da sam se obraćao 3 puta, podnosio požurnice, mi smo podnijeli tužbe, a ne oni kako su govorili protiv nas, mi smo podnijeli protiv njih i sad bi ja, da sam dobio to rješenje, koji bi ja bio idiot da ja sad sakrijem to i da stavim u ladicu i da šutim i da se pravim blesav, gle, sud je odbacio tužbu, a ja neću nikome da kažem ništa jer me sramota me Mislim, stvarno, Danijelo, ja sam stvarno sam smatrao da je taj čovjek malo inteligentniji. Tako sam mislio, djelovao mi tako da. Tako da, eto, po tom pitanju, da li neko sada među vama ima kakav komentar, pitanje na tu temu, pa da preskočimo, idemo dalje. Vidim da je Natalija bila digla ruku prije, pa Natalija, ti Filipe omogući tamo da, ako nešto neko misli da pita. Ja sam samo htjela da se javim, da sam i ja isto tako kupila poziciju od Danijela Kruljca. Tačno 2000 evra sam platila za poziciju pre nego što je on napustio kompaniju ili to što je uradio, da kažem. Znači isto tako. Samo ja nisam htjela javno to da iznosim zato što ja ne želim da se bavim sa njim uopšte. Prvo, ne osjećam se prevarenom zato što sam kupila poziciju u kompaniji u koju verujem, ali meni je to prenisko i on za mene nije nikakav čovjek i on je jedan veliki prevarant. Mislim, sad kažem javno, ne želim nikakvu raspravu sa njim, ali znači jednostavno nemam reči za njega. Gledajte ljudi, meni su savjetovali, kažu nemoj puno, znaš, nemoj dirat, više smrdi. Rekao sam, gledaj, neću stvarno se više tim bakćat, ali ne mogu ja ovo prešutiti, ne mogu jer on, kažem, ne više što on ide ad hominem na mene, žele mene i Zorana ponizit, naziva nas klaunima, robijaš, mali, prevarant, lopovi. Ali ljudi, kažem, to više nije stvar Mladen i Zoran. Tu ste svi vi koji ste odlučili, kažem, preko 80 ljudi sa punom franšizom je izrazilo, znači, želju, to su ljudi koji su dali 2000 eura, izrazili želju da žele nastaviti ovaj projekt, jer vidi da u ovom projektu nešto ima. Mi smo vam dali sve transparentno, javno, šta radimo, u kojem smjeru idemo. Objavili smo vam prezentaciju i dan danas stoji, gdje je, znači, nedvojbeno je matematički izračun kako sve funkcionira, kako sve ide. Znači, nema laži, nema prevare. Me shvaćate? A onda, s druge strane, oni pokušavaju na takve načine ja kažem, jedina istina je da je tužba odbačena. Jer ne vjerujem da bi bio toliki idiot da ide falsificirati to rješenje. Jer ponavljam, ja rješenje stvarno ljudi nisam dobio. Mislim, dobit ću ga, ovo je počelo u srijedu, četvrtak, rekao dobit ću možda to rješenje do petka. Evo, ja se nadam sad sutra, preko sutra, ovaj tjedan, čim dobijem, pokazat ću vam razlog zašto je tužba odbačena. Ja pretpostavljam šta je, zbog čega je odbačena. Ali kažem, čime se taj čovjek služi i na koji način pokušava nas sada diskreditirati, a znajući da to više nije samo Zoran i Mladen. Mene su ljudi zvali za taj njegov posao. Ja sam rekao, ljudi, tamo su moji prijatelji u toj kompaniji. Neki od njih su mi se javljali kao, nažalost, ne smiju biti u SFT 21 jer je ovaj rekao svi koji su u toj njegovoj firmi, a budu kod nas u kompaniji, da će biti izbačeni. Ja kažem, eto, to je njihova odluka. A s druge strane, Mladen kaže, kogod je tamo, može, dobrodošao i ovdje. Nebitno o kome se radi. Znači, mi nemamo problema da radite s nama i bilo koji drugi posao sa strane. A ovo što kaže Natalija i ovaj čovjek, zaboravio sam mu, evo, ispričavam se ako me čovjek gleda, zaboravio sam mu ime, ali znam da je iz Like, čovjek me nazvao, nisam ja tražio, nego me nazvao da mi kaže kakav je Danijel čovjek. A rekao sam, vuče me za jezik. Imam još takvih slučajeva gdje su me ljudi zvali i gdje su mi pričali o njemu, a opet ponavljam, ne želim više s njim na takav način. Ali ako bude i dalje čačkao, ljudi, imam 4-5 mailova, 20-ak stranica,
teksta, ja mislim da to objavim, ali obećao sam i držim obećanje da neću to objaviti. Ali imam za potrebe suda, znači ako ikad dođe udruženje tih članova koji su se navodno okupili, imam takav tekst da će ih zabolit glava. I ponavljam, policija je vidjela dokumentaciju, vidjeli su sve, bio sam tamo, predočio im sve i ljudi su odustali od tužbe jer nema u našem postupanju, nema elementa prevare. Mi smo upali u problem sa covidom, nakon toga laži i obmane, desilo se desilo, međutim naš sistem, ja tvrdim, odgovorno i spreman sam, rekao sam uvijek sjest s bilo kim debatirati, da u rukama imamo i da gradimo jedan od najmoćnijih poslovnih koncepta. Sam po sebi je vrijedna društvena misija. Niko nikada, ni Danijel Kruljac, ni niko na internetu, ni jednom riječju nikada nije pokušao obezvrijediti taj naš sistem. Kao takav, da je to loša ideja ili ne, tu nema što da kažu. Oni su napali mene i Zorana da smo mi prevaranti i lopovi, da bi pokrenuli svoju priču, jer znate o čemu se radi, sad ću reći javno. Kada pustimo naš sistem, kad bude javno i još kad bude gotova mreža i web shop, svi poslovi na internetu gdje ljudi, pogotovo ovdje kod nas na Balkanu, kada budu imali u rukama 100 ili 200 eura i da ih pitate gdje želiš ovaj novac zaraditi na internetu, u koji posao želiš uložiti, i onda im se ponudi 1, 2, 3, 4, 5 i ovaj naš. 99,99% ljudi će izabrati naš projekt. Jer naš projekt je sam po sebi je vrijedna društvena misija. Radimo ono što svi u srcu znate da je ispravno. Želimo okupiti domaće proizvođače. Zašto? Pa nažalost danas se hranimo sa ne više s hranom. Znači, jedan od najvećih razloga je ovaj naš, to je moj cilj osobni, znači da okupimo te ljude dok još uvijek ima vremena, jer sve teže i teže je njima, tim domaćim proizvođačima, da konačno na svoj tanjur staviš zdrav proizvod, da pomognemo svom gospodarstvu u svakoj državi gdje SFT 21 zaživi, u svakoj državi posebno pomaže regionalno, lokalno i državno gospodarstvo. Svaka država ima svoju poziciju. Koliko će biti ljudi u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni, Makedoniji, svaka država, ako u Bosni bude više članova, ta pozicija će imati više novaca, kroz nagradne igre, kroz druge sisteme će Bosanci dobiti više. Ako u Hrvatskoj bude više ljudi, postoji hrvatska pozicija gdje će dobiti više nagrada ići za hrvatske kako se kaže, članove. Ako u Italiji se desi velika masa ljudi, ima talijanska pozicija koja generira novac, taj dio novca kroz razne nagrade, kroz web shop dobivaju Italijani. Znači, mi smo u svakoj državi, članovi rade za svoju državu, a s druge strane smo kao kompanija, globalna priča, smo svi zajedno povezani i svi zajedno garantiramo da ovaj sistem je samo održiv. Znači, ne jedna država, nego sve države, svi članovi svih država garantiraju samoodrživost sistema. A svaka država u svojoj, opet posebno, ima svoju malu strukturu gdje su posebno nagrađeni članovi u tim svojim državama. I kad čovjek vidi taj projekt, zato kažem, za sve što nam se desilo u proteklom periodu, niko nikada nije jednu riječ rekao protiv našeg sistema. Znate da je čovjek htio, to smo pisali, nikad nismo nijednu laž rekli. Čovjek je počeo pisati doktorsku dizertaciju o našem sistemu. Ali ga Zoran izbacio iz kompanije, znate zašto? Pa zato što je bio tada, u to vrijeme je taj čovjek bio u OneCoinu, a OneCoin su isto zabranjivali da ako je neko u OneCoinu ne smiješ raditi u drugoj firmi. I kad je Zoran saznao da je taj čovjek u OneCoinu, znači, a sramota ga je što je u Infaceu, rekao mu je idi tamo, idi u OneCoin, jebote OneCoin, da oprostite mi na izrazu. Jer razumijete? A Zorana su napadali kao su ga tamo pljuvali, kako je Zoran, kaže, isto jedan od osnivača OneCoina. Zoran je bio u početku član, kao i svi drugi, upisao se čovjek u taj, nikad nije pare uložio. Ali kasnije su ga prozvali kao Zoran je bio u OneCoinu.
kod nas je bilo članova, izbacili smo ih van, jer ako ste kod nas u kompaniji, a sramota vas je ili vam neko brani da ste kod nas, onda bolje da mi to ne znamo. Jer ako saznamo, izvolite van iz naše kompanije. Na kraju krajeva sistem je napravljen takav da danas sutra, već sada kad najavimo za koji dan nastavak poslovanja, imat ćete obavezu dijeliti naše objave. Onaj ko to ne bude dijelio, ne možete zaraditi pare. Znači, ako vas bude sramota podijeliti nekakav video, nema zarade. U početku će to možda biti 1-2 videa tjedno, ali kakav sistem bude rastao, svaki tjedan će biti neka informacija koju ćeš ti morat podijeliti. Tjedno barem jedan reklama o kompaniji, možda nekakav tekst, možda neki kratki video, a ti to ne želiš podijeliti. Pa prijatelju, ne možeš zaraditi pare. Morate shvatiti, mi smo franšiza. Ako ste došli iz nekih sistema, a svi smo mi koji smo više manje ovdje smo radili u kakvim sistemićima gdje smo samo pare uložili i čekali da dovedemo nove ljude i da se... To je nekakva vrsta financijskog inženjeringa. Opet ponavljam, bilo je to i legalnih poslova, ali svi su ti poslovi pucali. Svi su stali. Evo ja 30 godina sam u tim mrežnim marketingima radio mnoge sisteme. Svi do jedan su stali. Jer niko nema ovo što mi imamo. Niko nema model umrežavanja i raspodjelu kakvu mi imamo. A to ću, rekao sam, ne znam da li ću izdržati, sam mislio tu temu obraditi na vikend seminaru u Areni. Rekao sam da je želja da doživimo vikend seminar prije ljeta ove godine u Areni, da nas se skupi bar 1000-2000 ljudi, da napunimo Arenu, pa da mislio sam obraditi tu temu, da vam to objasnim. Ne znam da li ću dočekati 6. mjesec, jer kad budem tu temu objavio, pa vjerujte mi da svi sistemi koji su na internetu, koji se bave umrežavanjem, svi vlasnici kompanija će se dobro zamisliti. Jer sa mnogima sam pričao i kad sam im tu temu nabacio i dao im do razmišljanja, kad sam im postavio par pitanja zašto, niko nije imao odgovora i svi klimaju, kaže možda si u pravu. Ne, vjerujte mi, po toj temi Mladen je sigurno u pravu. 30 godina sam u toj materiji. 30 godina mogu sjesti sa bilo kim i na tu temu pričati. Ne može mi niko proturječiti i dokazati nešto, a ja ću vam dokazati kad budete, toliko je jednostavno, toliko je razumljivo, zdravo razumski. I kad budete to čuli, tek ta ćete shvatiti zašto je naš sistem najmoćniji poslovni koncept na internetu. Pa gledajte, ja ne smatram sebe genijalcem, ali bio bi idiot najveći kada bi javno ovako, jer naši webinari, ne znam koliko je nas večeras ovdje, ali idu javno na YouTube. I kada bi ja izašao i kaže ovo je najmoćnije, mi smo najbolji, najjači, naj, a da iza toga ne stojim. Ja bi bio najveći idiot, evo, sutra da me razapnu i kaže vidi onog klauna smiješnoga, on tvrdi nešto da je naj. Gledajte kako me Krules naziva, kaže klaun. Klaun tvrdi, vjerujte mi, najmoćniji poslovni koncept imamo. Matematički dokazivo. E sad, da li ćemo mi to uspjeti? To ovisi o svima nama. Da li ćete vi to prepoznat? Mnogi koji ovdje sjede ste prepoznali. Da li ćete to sutra zaživjeti? Ali ja vjerujem svim svojim srcem, kada bude gotova taj naš novi dashboard, ne mora biti još ni mreža gotova. Cilj mi je da pustimo što prije dashboard i web shop. Već tada sve ove nebuloze, sve maske padaju, svima će biti jasno. Mi ne moramo mrežu kao mrežu nikada ni imati za naš sistem. Nama je bitan naš model umrežavanja i bitan nam je web shop, najbitnija stavka. Ali imat ćemo mi svoju mrežu, znate zašto? Pa zato što mreža je isto jedan veliki generator novaca. A taj novac ćete vi dijeliti i ja zajedno s vama, članovi svi. Jer znate da su kompanije, da postoje stotine malih mreža. Bez obzira što ih je stotine, mnoge od njih su male, ali zarađuju po stotine miliona, a ove globalne velike zarađuju milijarde. Ja ne mogu reći, niti sam ikad rekao da ćemo mi biti globalna mreža velika sutra, preko sutra. Daj Bože da budemo za 10 godina, daj Bože da budemo za 20 godina.
Ali daj Bože da za 3, 4, 5 godina narastemo na mrežu, ne znam, od par stotina miliona, možda desetke miliona. I tu se već može dobro zaraditi. Jer da bi zaradili na mreži, znači moraš imati što veći broj članova da bi neko došao platiti reklamu na našoj mreži. A mi ćemo imati mrežu, sad zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, sad su te stvari sve puno jeftinije. Imat ćemo znači mrežu koja će biti i funkcionalno i sadržajno i bit će znači primamljiva, lijepa i svako će poželjeti da bude dio naše mreže. Ali će naša mreža imati ono što nijedna mreža trenutno još uvijek danas nema. Model nagrađivanja. Ja o tome puno ne pričam jer sutra ovo što mi slušamo, pogotovo danas umjetna inteligencija koja prati sve, sutra to može doći do Muska, do ovoga Zuckerberga i da oni kažu, vidiš, sad ćemo mi prije nego on napravit ćemo to što oni planiraju. Ne bi bilo prvi put da su uzeli ideje koje su čuli od nekih pa postavili na svojim mrežama. Ali vam kažem, ono što mi radimo, model nagrade igara, danas nijedna mreža ne nudi. Jako brzo ćemo objasniti ljudima, pa sutra ako neko od njih prije nas to implementira, a dragi Bože, ali smo mi to potaknuli. Znači, to je naša ideja, nema niko to I danas sutra, kažem, u našoj će mreži registracija je besplatna. Znači, da li ćemo doći do milion, 10 miliona ljudi ili što veći broj u kojem vremenskom periodu, ne znam. Ali ponavljam, siguran sam da ćemo biti jedna mreža koja će rasti sve više i više po broju članova, jer će biti za članove je pristup besplatan. A mi ćemo, kažem, ono što novac od razvoja koji dobivaju ove druge mreže odlaze u džepove tih vlasnika. Ni Zoranu ni meni ne treba iz mreže zarada. Mi imamo zaradu iz matrice. Kao što ti imaš poziciju iznad sebe matricu, tako i ja imam. Sutra će možda neko od vas, ja u startu ću imati sigurno 20 direktnih članova iz starog sistema plus ovih neke novi koji će imati, ali vjerujem da će neko možda od vas imati i prije nego ja doći do statusa SFT dijamanta. Postoji mogućnost, jer nemam vremena puno da radim na registraciji novih članova, jer radim na razvoju. Vi ste sutra slobodni da sutra vaš je posao samo da radite na svojoj karijeri. Tako da postoji mogućnost da će neko od vas prije doći do SFT dijamanta nego što ću ja. I daj Bože da dođeš ti sutra, da budeš, ako si spreman raditi ovaj posao, ako si spreman sutra dovesti što više domaćih proizvođača u naš web shop, ako si spreman dovesti što više ljudi koji će zajedno s nama ovu priču pokrenuti, neka, daj Bože da si prije nego ja SFT dijamant. A ja ću se potruditi da postignem taj nivo pa u narednih godinu, 2, 3, nadam se da hoću. Kao vlasnik kompanije, valjda hoću A eto, izazivam sve vas, ljudi, izazov. Svima daje mogućnost da se natječemo ko će prvi do SFT dijamanta. I ponavljam, i siguran sam da će neko od vas prije na taj nivo nego ja. Tako da eto, da li da uopće prljamo večeras temu licencnog ugovora, da li ima smisla, evo već je 9 sati, sat i pol, mislim da je bilo dovoljno za večeras. Mislim, licencni ugovor sam po sebi, vidjeli ste, stvarno napravljen je transparentno, nedvojbeno, jasno. Ako ima nekih pitanja, možemo proći večeras sada, ali kažem, čak i da ne prođemo, tamo piše da ako vas interesira, na mail napiši šta vas interesira, pa ćemo to proći u sljedećem webinaru. Uglavnom, sljedeći webinar ćemo već početi sa informacijama o poslovanju. Evo ta informacija, da vam kažem da, nažalost, Zoran je 27. imao je probleme zdravstvene, 29. je završio u bolnici, znači dočekao je novu godinu u bolnici, bilo mu je loše, jedno iskustvo je proživio, jedva izašao iz bolnice, ne bi večeras puno o tome pričao, on kad bude, mi smo se mislili javiti pred novu godinu, ali nažalost, evo kažem, desilo se to što se desilo, nismo se htjeli objavljivati, čuo sam se s njim neki dan, dobro je, bolje mu je, ali kažem, preživio je jedva jedno iskustvo teško, tako da
to sam samo htio javiti zašto se nismo, jer sam bio obećao, ja mislim da sam bio rekao da ćemo pred Novu godinu se javiti, iz tog se razloga nismo javili. Čuo sam se s njim pred 2-3 dana, rekao je ne bi još kao, ali obratit ćemo se. Da, to vam kažem zašto, zato što je on imao dogovor 27. da se nađe sa programerima, da im preda ovaj dio priče oko te stranice koju smo trebali već imati gotovu, bar je tako trebalo biti gotovo, ali kažem kako nije 27. otišao na taj sastanak, kako je završio u bolnici. Jučer, prekočer, kad su se čuli sa vlasnikom, kaže vlasnik je rekao da sad su na odmoru, su oni do 15. tako da poslije 15. kreće izrada te naše stranice. Za to nam ne treba puno, to je par dana. Uglavnom nadam se da će do kraja mjeseca biti ta stranica gotova, a nastavak poslovanja, evo sad vam kažem, ja mislim da ćemo ga najaviti 21. da bude s obzirom da je sve u znaku 21, da taj 21. ćemo najvjerojatnije biti početak, ajmo reći, službenog nastavka, iako mi već dan danas možemo početi sa radom. Kažem, stranica je tamo, na stranici su platni procesori uvezani, svako može kupiti licencni paket. Samo kažem, u narednom periodu ćemo imati 2-3 sljedeća webinara gdje ćemo malo još detaljnije objasniti franšizu i poslovanje, kako se zarađuju bonusi, da bi ljudi shvatili uopće zašto bi oni kupili licencni paket. Povrh ovih bonusa koje dajemo, koji su jasno i transparentno u licencnom ugovoru objašnjeni, kažem, još jedan razlog da bi ljudi shvatili moć našeg koncepta su direktni bonus, rabat bonus i taj prijateljski i sponzorski bonus. O tome ćemo, kažem, u narednom 2. ili 3. webinaru, uglavnom u toku ovog mjeseca, mislim da ćemo to proći sve svake nedelje. Tako da eto, kažem, očekuje nas svaki tjedan radni webinar. Nisam, evo, kažem, mislio sam večeras i proći analitičke podatke za protekli video koji sam objavio prije 2-3 dana. Vidim da je, evo, samo na kratko ću vam, ovaj zadnji video, znači u licencnom ugovoru, do današnjeg dana pogledan je 440 puta, od toga Hrvatska 119, Srbija 53, Slovenija 56, Bosna 17, Austrija 16, Sjeverna Makedonija 11, to su rezultati gledanja. Komentara ima 39 i dijeljenja ima 56. Sad kažem koliko je to dobro za ovih par dana, opet postavljam pitanje, ako je od 440 ljudi pregleda, zašto nema toliko, ne znam, dijeljenja, komentara? Ok, nisu svi članovi koji su vjerovatno naši vjerni članovi, ali vi koji ste u grupi, bilo bi dobro da se već pomalo trenirate i da krenete raditi te, nazovimo ih, radne obaveze, jer opet ponavljam, raditi posao ne smatram nekakvim radom. To što ćete vi kliknuti like ili što ćete kliknuti da podijelite ili što ćete napisati koji komentar nije nekakav rad, ali u našom franšiznom poslovanju to je rad. To je posao koji očekujemo od vas i kažem, nikoga nećemo nagovarati, nikoga nećemo uvjeravati, nikoga nećemo posebno cimat zašto nisi, zašto prozivati, koji je, sistem je tako napravljen i tako će biti iskreiran. Ko odradi tu obavezu, zaradit će što je tjedan, ko ne odradi, jednostavno ljudi nema zarade. Tako da opet ponavljam, ako se neko srami što je u našoj kompaniji ili misli ne raditi te poslove, žao mi je, nećeš, prijatelju, moći zaraditi. Tako da ljudi, nemam se šta ispričavati što sam prvi dio iskoristio za Danijela Kruljca i ovu tužbu. Kažem, to je sastavni dio našeg rasta, sastavni dio naše kompanije. Nažalost, kažem, čačka i u mečku, moglo je to proći i bez tih njegovih patoloških laži gdje je on pobjedio, gdje smo mi dalje prevaranti, manipulatori. Samo kažem, evo, javno mu objavljujem, ovo nije priča gotova, ide žalba na to rješenje te sutkinje, a onda ako i žalba ne prođe, ponovo pokrećemo tužbu
za laži javno objavljen jer imamo dokaze da je sve što su izrečene su laži i da nam je nanesena velika materijalna šteta. Tako da kažem, eto, nemam se šta ispričavati, sviđalo se to nekom ili ne, ali tako je kako je. Tako da ljudi, evo, da li imate kakvih pitanja još? Jeste se proveli, odmorili? Nadam se da jeste. Filipe, može pitanja, vidim tam neko je nešto pitao, pa ako ima šta. Evo, pita Savo Višić da li ovaj video šerujemo. Pretpostavljam da će biti snimka ovog videa isto, jel? Ovaj sada, večerašnji? Da, pita za ovaj video. A normalno će biti snimka, sutra ću ga ja malo obraditi, mora biti objavljen, moraju ljudi vidjeti, kažem, jer ne radi se više o tome da li je Mladen ili Zoran prevaranti. Radi se o tome što taj čovjek očigledno ne može jače od njega, iako nanosi štetu sebi, lako za njega, ali nanosi štetu tim ljudima svojim s kojim je u tom novom poslu. Ja ne znam šta ga neko od tih njegovih prijatelja ne cimne i kaže, alo, šta diraš te ljude? Ako imate, ja kažem, ako imate šta za reći, a oni da su imali, odavno bi već iznijeli to. Ako sad, evo sad kažeš pobjedio si, pa iznesi sad na sudu, iznesi, tuži nas, kažeš okupili su se ti neki ljudi, izvolite, okupite se, dajte molim vas, evo ja vas molim, ko Boga vas molim, zašto? Pa da završimo tu priču jedanput. Daj da dođemo na sud pa da dokažemo da li jesmo lažovi ili nismo lažovi. Da li si ti prijatelju lažovi ili da ljudi vide. Evo ja ga izazivam. Pozivam ga na javnu debatu. Sješćemo negdje kod ljudi. Evo ja i on ćemo sjesti ako se boji Zorana, jer tamo je izjavio da se boji Zorana, da se boji sa Zoranom razgovarati. Sješćemo pa ćemo iznijeti, neka on iznese šta se to čudno dešavalo u Beogradu, koje su to malverzacije, kako smo mi to pronevjerili kompaniju, čime smo mi to prevarili članove, šta smo mi to napravili, a ja ću iznijeti sve činjenice i argumente da dokažem da su to sve njegove laži i nebuloze. A kad bude video još ovo, rekao sam vam 4-5, imam, ne 4-5 strana, 4-5 mailova po 5-6 stranica A4 formata, da će da se čovjek da se smrzne kada bude čitao o čemu se radi. Molim Boga da do sudskog postupka dođe. On je sretan što je odbačena tužba. Ja sam iskreno nesretan. Ali zamislite koji bi ja bio idiot da sam prevarant, lopovi a želim doći na sud. A prevarant sam prema njegovim lopov. A on je govorio istinu, sretan je što je odbačena tužba. Pa ako si govorio istinu, prijatelju, ba bio bi sretan da dođeš na sud i da na sudu konačno to dokažeš i da sud kaže, evo ga, lupam, krivi su Mladen i Zoran. Sretan si jer znaš šta te sljeduje. Ljudi, hvala vam, nadam se da ste zadovoljni, da nismo izgubili veće bez veze. Moralo je tako biti, ali kažem, ne sekirajte se ispred nas, ja se nadam da su lijepi dani, iako svi najavljuju crne dane, ja vjerujem da ćemo mi kao ekipa, da će nam biti lako. Rekao sam, pa vjerojatno neće, bit će tu problema, bit će ali to su koraci i stepenice koje ćemo proći. Ponavljam, imamo najmoćniji koncept. On je danas teoretski na papiru je, ali je transparentan, javno je dostupan, obrazloživ je, matematički dokaziv je. Znači, ako ne vjerujete meni, sjednite, razmislite, da li ima smisla da okupimo domaće proizvođače? Da li ima smisla da sutra pokrenemo neku našu mrežu gdje ćemo imati naše ljude, gdje će se zarada od oglašavanja na našoj mreži dijeliti među članstvom? Da li ima smisla da stvorimo taj web shop gdje će doći ti domaći proizvođači, sutra će doći kogod hoće, a dio te zarade, jer ti proizvođači koji dolaze u naš shop daju nama rabat. Od tog rabata novac se dijeli, zna se kako, na koji način. Da li to ima smisla? Samo o tome razmislite. I ako neke stvari vam nisu jasne, odite, sjednite sa bilo kojim matematičkim stručnjakom. Dajte umjetnoj inteligenciji, neka ona provjeri matematički izračun. Evo kad sam se već sjetio, ajde da još izgubim tih, po pitanju umjetne inteligencije. Kada sam ubacivao
šta misli o našem konceptu. Izbacivala bi me uglavnom, a pa da, tu se radi se nešto, imaju neke sumnjive su stvari, neki su ih članovi tužili, bla, bla, bla. Ja ubacim toj umjetnoj inteligenciji, kažem da, vidim da iznosiš podatke koje si pokupila sa te i te stranice navodeći stranicu Behind MLM, MLM prevara, in-face prevara. Rekao, sve podatke koje ti iznosiš ovdje javno su podaci sa 3 stranice koju vodu anonimni ljudi. Znači vode osobe koje pljuju po svim sličnim poslovima, a nijedan argument koji su vlasnici kompanije predočili javno na internetu nisi ti kao inteligencija izbacila van. I ona me pita kao pa na koje podatke mislim. Ja onda ubacim stranicu našu, SFT21, ubacim onu stranicu Scam prevara, ubacim onda linkove od Facebook grupe, ubacim linkove od Facebook stranice, ubacim linkove od YouTube kanala svih onih videa dokaza i ona verga i kaže ovo sada u mnogome mijenja sliku. Jer kaže do podataka, onda ona meni obrazlaže zašto nije došla do podataka koji se nalaze na YouTube-u. Pa kaže podatke koji na YouTube-u videa nisu im toliko u tim pretraživačkim njihovim algoritmima toliko dostupni, tako da nema sve informacije. Ali kada sam ubacio sve, mogu i napraviti jedan video, imam, da ne pričam laži. Mladen, ne služi se lažima. Imam dokaz, znači komunikacija mene i konkretno Geminija. Google Geminija, po pitanju naše kompanije, pa da vidite kako umjetna inteligencija kad dobije sve informacije, izanalizira i kaže ovo uvelike mijenja sliku o kompaniji InFace, bivšoj, sadašnjoj SFT21. I to bi mogao jedan video da vam pokažem šta je umjetna inteligencija kad sam ubacio prezentaciju, šta je izbacila konkretno njeno mišljenje. Tako da kažem, ljudi, mi smo sve dali transparentno. Ugovor je kao takav napravljen od pravnog tima, stručnjaka. Izvolite ga, skinite ga, preuzmite ga, odnesite ga na policiju, odnesite ga na USKOK, odnesite ga na Interpol, odnesite ga na Europol, odnesite ga FBI-u, kome god hoćete. Neka ga provjeri. Da li je dobar, da li je zakonit, da li je ovakav, ako imate kakve sumnje po tom pitanju. Znači mi smo dali sve transparentno. Sve smo vam dali unaprijed, prezentaciju, ugovore i onda nas tamo neki klošari prozivaju, a on s druge strane ništa nije dao ljudima transparentno, već 2 godine nešto kao radi. Mene ljudi nazivaju, pa me ti iz njegovog sistema, pa me pitaju za mišljenje. Rekao, ne želim, jer tamo ima mojih bivših prijatelja. Ne želim javno o njima pričati ništa. Ali nažalost, evo, vuku me za jezik, pa ne daj Bože da im napišem analizu njihovog sistema. Ljudi, opet eto, hvala vam što ste me slušali. Jel imate kakve pitanja? Ja bih volio da neko nešto pita, volio bi da eto, ako neko misli, a teško mu je nešto reći, slobodno imate mail adresu, napišite šta mislite, šta... Razumijete, ja jedino znam da su naše namjere časne, poštene i da želimo stvoriti nešto što internet nema. Jer na internetu nemate kompaniju koja ima svoju društvenu mrežu, koja ima svoj web shop i integrirano franšizno poslovanje, koje je nadogradivo sutra na taj naš SFT21 biznis koncept. Kako je integrirana mreža, kako je integriran web shop, sutra će biti integrirani još x drugih manjih projekata. Sve što na internetu donosi novac, sve što na internetu vrijedi, mi sutra kako budemo rasli implementirati možemo u naš sistem, gdje dio zarade iz tog novog projekta opet ide onima gore zadnjima koji su zadnji ušli i od njih se raspoređuje. Sad su 2 projekta.
Daj Bože da u toku ove godine da pustimo te aplikacije. Već sljedeće godine ulazu 2, 3, 4 nova manja projekta. Ne bih htio pričati o njima, opet će nas kopirati ili će reći ovako ili onako, ili će sutra reći oni samo pričaju, nešto obećavaju, nikad ništa. Ljudi, ovo što mi radimo je toliko veliko, toliko morate shvatiti da je to toliko velik projekt, a mi pare nemamo. Ali smo napravili model kako da idemo korak po korak. Idemo svi zajedno. Oni koji nam vjeruju, svi zajedno krećemo. I zato smo napravili ugovor. Jasno smo rekli da je ovo u startu rizično ulaganje. Zašto? Pa zato što ne znamo šta nam se sutra može desiti. Ali s druge strane, ako uspijemo, ne ako, nego kad uspijemo, vi prvi koji ste nam vjerovali, vi ćete prvi i najviše profitirati. A svi koji dođu poslije vas, sistem je takav napravljen da oni moraju zarađivati. Ako je dole temelj jak, sistem uvijek pomaže one zadnje. To nema nijedan sistem na internetu. Takav model, to garantiram, evo i spreman sam, znači to nema i zato kažem, Mladen nije idiot. Kažem da imamo najmoćniji poslovni koncept. Koliko će nam trebati da ga zaživimo, da te temelje stvorimo, to ne znam. To ne znam. Ali kažem, već sada nas je, kažem, koliko, 80 ljudi sa punom franšizom se javilo da idu sigurno dalje. Vaš oko 70 je već uplatilo licencne pakete, to je već oko 170, mislim da je oko 170 ljudi sa ovima od nagradne igre, skoro 200 ljudi koji idu sigurno dalje. A da vam ne pričam koliko njih me kontaktiralo sa manjim paketima koji nisu na onim listama, ljudi koji će 100% ići dalje, ja mislim da će nas biti 1000 i više. Ljudi, 1000 ljudi, ako krenemo sada na ovaj model rada, kažem, svi su dobrodošli. Ako smo mi u prošlom sistemu, nas dvojice, za nepune 2 godine došli do 25.000, a sada nas kreće 1000, nas kreće sa boljim, kvalitetnijim, jednostavnijim sistemom i za vas povoljnijim, jer u startu odmah zarađujete. Znate šta možemo napraviti nas 1000 ili nas 200, koliko nas sad ima u ovom trenutku, ma ne 200 i 500 nas ima sigurni. Možemo da krenemo, da pomalo rastemo. To sam siguran, uvjeren, to me ne može niko razuvjeriti. I rašćemo pomalo. A kad budu vidjeli oni poduzetnici šta radimo i šta stvaramo, ne vidim razloga zašto se bilo koji poduzetnik, da li je to firma mala ili velika, kad mu ponudite ulaz na novo tržište, a džabe mu je, besplatno mu je ako želi, ne vidim razloga zašto ne bi došao u naš web shop. Tako da ista stvar je sa društvenom mrežom. Ne vidim razloga zašto sutra ne bi neko došao u našu mrežu ako bude primamljiva, prihvatljiva, simpatična, a na kraju možeš zaraditi nešto i možeš dobiti neku nagradu. Tako da kažem, ne vidim razloga zašto ne bi uspjeli. Na nama je samo da izguramo, da izdržimo. Bitno je samo prelomiti, ja mislim, ovih narednih 6 mjeseci i da napravimo to što trebamo napraviti. I onda, dragi Bože, samo nas on može zaustaviti. Više nas ove laži, njihove i obmane. Tako da, ljudi, eto, ništa, stvarno već po 3-4 puta ljudi, za večeras mislim da... Imamo još par pitanja, Mladene. Ako je pitao Erdogan, da li možemo dijeliti ovaj zadnji video što je vezano za licencne ugovore? Ljudi, to me već neko pitao. Da, danas me zvao gospodin Josip, možda je večeras tu s nama. Sve što je na YouTube-u, sve što kompanija objavi, sve je javno dostupno, znači moguće, ne da li se može, nego je poželjno da već to počnete dijeliti. Gdje god stignete. Znači sve što objavljujemo javno je, znači mi ne skrivamo ništa, nemamo da bi nešto sakrili. Ako već na YouTube-u, znači javno je, imate dozvolu da dijelite. Kažem, znam da takvih pitanja ima, da ljudi su me već mnogi pitali, bit će u toku ovog mjeseca će biti webinari koji će upravo objašnjavati sve te stvari, da objasnimo ljudima koji je već sada njihov mogućnost i koji je zapravo naš posao, već od večera se već može raditi. Ono što je najbitnije da shvatite, firma je registrirana u američkoj državi Delaware, znači kao LLC, kao DOO. Znači, sklopili smo partnerstvo sa 3 američke banke.
to je ono što je najbitnije za firmu. Firma legalno registrirana, porezna firma, to više nije offshore kompanija, nego DOO, znači američki, gdje je firma, kažem, prošli smo njihovu poreznu službu, 3 su banke dozvolili naše poslovanje, znači mi kao kompanija smo legalno i pravno smo na tržištu. E sad, to što mi sad nemamo pare da bi završili i da bi pustili dashboard danas i da bude mreža gotova, nemamo jer mi to stvaramo. Ljudi, neko bio postavio pitanje, kaže pa bilo bi dobro kada krenete sa društvenom mrežom i sa web shopom. Da, slažem se, bilo bi dobro kada krenemo sa mrežom i web shopom, ali bilo bi dobro da imamo možda 1-2 eura da bi mogli krenuti sa društvenom mrežom i web shopom kako bi mi htjeli. Nemamo, ali smo osmislili model licencnih paketa kako da dođemo do para korak po korak, pa ćemo se za ovakav projekt, to sam objasnio na par mjesta, ovakve projekte, ovog potencijala, a potencijal naš je neograničen. U ovakve projekte su inače investirali takozvani angels investitori. To su investitori koji su milioneri, milijarderi koji dolaze sa velikim parama i traže veliki dio kolača. Ovo je prvi puta da vi sa malom investicijom, jer sa 100 eura, 200, 500, 2000 ili 5000 eura, to su male investicije. Vi imate sa malom investicijom, sa 100 eura mogućnost da sudjelujete sada u razvoju jedne kompanije koja ima potencijal da sutra bude jedna velika, ogromna tehnološka kompanija. Imamo taj potencijal. Da li ćemo ga iskoristiti, da li ćemo ga znati iskoristiti, to je pitanje svih pitanja. Mi znamo da imamo znanje. Znate još jedan podatak? Pa za nas rade dvije kompanije. Jedna od njih je firma Getsko. Getsko inače ima urede, glavni ured je u Bostonu, mislim u Londonu i u Beogradu. To je jaka programerska kuća gdje su programeri, znači seniori, znači ljudi koji ovaj posao rade već 20-30 godina. Znači oni su nam savjetnici u razvoju ovog i oni rade na razvoju našeg projekta. Naš projekt je u startu rađen u tom tehnikom mikroservisa. Mi kad smo krenuli nismo to znali, ali smo kasnije su nas savjetovali za ovakav projekt koji mi radimo morate raditi tehnologiju mikroservisa. To ne rade mnoge firme s kojima danas vi se susrećete, nemaju tehnologiju mikroservisa. Jer nema potrebe da tu tehnologiju koriste u razvoju svoje kompanije. Ali ovo što mi radimo je ogromna priča koja mora biti tehnologijom mikroservisa rađena. Jer sve drugo je pucan u prazno. Radiš nešto i dođeš do, 10.000 ljudi i onda shvatiš da si počeo graditi neboder na temelju koji izdrži dvokatnicu. I tu su mnoge kompanije pucale. Tako da mi smo, ono što mnogi naši članovi ne znaju, mi smo u prošlom sistemu velike novce upucali samo u osiguranje kompanije, u razvoj, u te temelje, u mikroservise. To se ne vidite, to vi ne vidite izvana. Me shvaćate? Ali mi imamo račune, imamo fakture, imamo troškovnike gdje je taj novac utrošen. I kada svaki recimo programer senior, kad dođe, a to smo mi predložili sudu upravo u ovim postupcima, predložili smo stručnjake naše iz te dve kompanije i sugerirali smo sudu neka i oni predlože vještaka IT stručnjaka koji će analizirati naše softvere da vide da li smo mi stvarno toliko novaca koliko je na papirima potrošili i da li ta struktura naša mikroservisa, da li je to stvarno podržava tolike troškove koje smo imali u prošlom sistemu. Znači mi to dajemo sve transparentno na sudu. Nažalost, evo do suda, ja mislim da će doći, bez obzira na odbijenu tužbu, da ćemo mi doći do suda. Zato kažem, sve je kod nas transparentno. Dok drugi skrivaju i obećavaju desetke hiljada eura, a ne moraš ništa raditi. Pa eto, svi vi koji izvolite i tamo tražite te kompanije koje vam nudu da ne moraš ništa raditi. Pita Ružica, Mladene, kada potpisujemo licencne ugovore? Licencne ugovore, vi koji ste uplatili, vi ćete, kada budemo najavili službeno poslovanje, vi ćete dobiti
na taj potpis licencne ugovore i od tog dana će vam teći ona garancija 14 dana. Tako da vi svi koji ste već do sada uplatili ćete moći odustati da vam se vrate novce ako to budete željeli. Nažalost, evo Senka je ovdje, Natalija i mislim Nada Popović i da hoće ne mogu više odustati jer njihov novac je utrošen u razvoj kompanije i Ružica mislim da. Tako da 3-4 osobe sukladno ugovoru one više i ne mogu i da hoće odustati jer je taj novac potrošen. Znači, uložen je u kompaniju. I sutra kad bi one zatražile kako da im vratimo novce, ne mogu vratiti njima novce od ljudi koji su poslije ušli, jer to je onda Ponzijeva šema. I me shvaćate? Ali zato su te žene, te cure koje su tu sada ušle unutra, one su sutra među prvima koji će sutra profitirati iz te kompanije, znači na početku sutra naše priče i zajedno s nama sutra, ako ginemo svi, ginu i one s nama. Ako tonemo, tonu i oni. Tako da vaš novac koji je, da shvatite, vaš novac koji je još uvijek na računu, nekih 18-19 tisuća eura je nepotrošeno. Taj novac sutra, ako neko od vas zaželi, sutra vam vraćamo novac ko želi. Ali onog trenutka kad bude potrošen novac, dobit ćete znači izvješće da ste upali u listu članova, onih članova gdje je vaš novac utrošen. Znači da se sutra, ne daj Bože, nešto desi, vi nemate pravo povrata novca. Jer smo krenuli zajedno u nešto. Znači borimo se da nešto stvorimo. To vam je ista priča. Krenuli smo zajedno graditi apartman, malo si para dao ti, malo dao para ovaj, malo dao para treći i sutra apartman se ne izgradi, a vi samo jednoga koji je pare skupljao, samo njega napadnete, pa ti si krivi, apartman nije gotov. Jer me shvaćate? To su nam htjeli nametnuti u starom sistemu kad je došlo do problema. Šta bi bilo kad bi sad svi vratili pare nazad? A pare se vide gdje su potrošene. Kako da se vratimo? Filipe, idemo dalje, imaš još koje pitanje? To je to, imali smo još jedno pitanje, ali to ste sve ste odgovorili već, tako da eto, super. Nema novih pitanja. Super, nadam se da je bilo i večeras interesantno. Meni je. Sljedeći tjedan ćemo, ne znam sad točno koju ćemo temu, ali kažem počet ćemo već sa tim temama o načinima zarade, o direktnim bonusima i te stvari koje su vama interesantne, da shvatite gdje ste ušli i zašto se vrijedi potruditi se da u ovom periodu upišemo sad što više ljudi sa tim licencnim paketima, jer to je novac koji nam je neophodan da zgotovimo to što trebamo završiti. Iako ovaj dio novca, što sam rekao da je još uvijek stoji, taj dio novca je već dovoljan da završimo taj dio dashboarda koji nam je bitan da se pokrenemo kao poslovanje. Tako da ja uvjeren sam, siguran sam da će to pomalo ići i da bi se mogli svi mi pomalo iznenaditi kojom bi brzinom to mogli sve završiti. Tako da, ništa ljudi, ako stvarno više nema pitanja, ja ću vas pozdraviti. Još jedanput da vam želim svima vama, vašim najmilijima, sve najbolje. Prvenstveno zdravlja, kažem, a mi ćemo se izboriti svi zajedno za taj poslovni uspjeh. Želim vam sve najbolje i da se izborimo usprkos svemu. Znam da među vama svima ima boraca i da nećemo odustati. A borimo se, vjerujte, ne za sebe. Borimo se za ove koji ostaju iza nas. Ja imam dvije kćeri i sve što radim za njih i sutra normalno i za vašu djecu. Meni, neki dan me pitao prijatelj, baš smo, Tihomir, kao šta ja, da li nešto posebno, nisam znao šta da mu kažem, rekao sam ako budem nešto, treba će mi jedan auto da si kupim, ne znam više, nemam neki želja šta bi posebno htio u životu. Htio bi da završimo ovu priču, da stvorimo nešto, da smo na pravim temeljima i uz Božju pomoć ja mislim da ćemo mi to završiti. Poljubac svima vama, rekao sam, vašim najmilijima, ljudi, do sljedeće nedelje, do zagrljaja svima i to je to, sve najbolje. Pozdrav!